a mi esposo y a mí. Yeah, so God's amazing. So this morning we get to, for the very first time, as a couple, come together and defeat this challenge that's in front of us today. Así es que les vamos a pedir que sean pacientes con nosotros. Yes, please be very patient. Once again, this is my first time up here, so my nerves are pretty good. But God is good, and the message is not going to stop with me, right? So the message will be delivered, but please be patient with us. Así es que si hay algo que no lo podemos decir en inglés, yo sé que ustedes nos van a ayudar a través del Espíritu Santo. Amen. If there's something in English that I can't translate, I know that y'all are going to help me, right? Once again, we just want to start to, the Pastor Jesus and Pastor Denise are in San Diego. Pastor Jesus is bringing the word in one of the churches there in San Diego. So please keep them in prayer. Our pastors need constant prayer. So please be with them that God deliver the word. Use him there in San Diego and bring them home safely. Bring them home, right? Bring them home safely. Muy bien, estemos orando por los pastores, están allá por San Diego, en aquella área. Declaremos bendición sobre ellos estarán aquí pronto y sabemos que Dios bendecirá sus vidas. Amén. Dígale a su vecino. So tell your neighbor, yo tengo problemas. I have problems. Y a veces son crisis. And a lot of times these problems are big and they're critical problems. El pastor me había dicho que si podíamos predicar porque la iglesia va a entrar en una temporada de búsqueda de Dios. So Pastor Jesus asked us to talk or bring the message about prayer because we're going to enter as a church community, we're going to go into prayer and fasting as a church. Ayuno y oración. Prayer and fasting. Okay. Así es que esta mañana vamos a orar ahí donde están ustedes, vamos a inclinar nuestro rostro, oren por mí, yo oro y declaramos que todo lo que aquí se diga será para la honra y gloria de Dios. If you please join us there where you're seated in prayer, that what's going to be spoken, whatever's going to be said today is to give God all glory and honor. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque sabemos que tu presencia está aquí, Señor. Desde el momento que entramos, Señor, nos das seguridad, nos das autoridad, Señor, para derrotar al enemigo, Señor. Padre, y eso es lo que tú estás hablando, todo lo que tú vas a traer esta mañana, Señor, es a través de ti y por ti, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, en compartir el mensaje, Señor, y la traducción. Nos ponemos delante de ti, Padre, humildemente, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amen. Y lo primero que quiero hablarles es acerca del ayuno. Este tema lo va a estar expandiendo el pastor. So first we're going to get started with fasting, and we're going to get into deeper when Pastor comes back, and we're going to get deeper into fasting. Okay. Y quiero decirles algo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del ayuno intermitente? How many of y'all have heard the intermittent fasting? Okay. Es una nueva moda. It's a new type of fasting para perder peso. To lose weight. Y a unas personas les funciona. To some people it works. Y a otras no. To others it doesn't work. Okay. Pues el ayuno también es para dejar de comer. Fasting is also to stop from eating. Pero no es una dieta religiosa. But it's not a religious diet. O nomás abstenerse de comer. Or it's not just to keep from eating. O no es un capricho para torcerle el brazo a Dios. Or it's not also a way to twist God's arm to get what we want. Ni para impresionar a los demás. And it's not something that we are to use to impress others. Okay. El ayuno y la oración son un propósito espiritual. There is a spiritual purpose when we fast and when we pray. Es para mejorar y fortalecer la comunicación entre yo y Dios. It's to get better and to get us closer and to improve our communication between us and God. Por medio del ayuno y la oración, in the middle of prayer and fasting, tú entras a una mejor intimidad con Dios. We get into a deeper, intimate relationship with God. Somos sensibles a su voz. We're more susceptible to His voice. A su presencia. We're more susceptible to His presence. Y sus propósitos. And to His purpose for us. El ayuno y la oración. The prayer and fasting. Libera unción. Liberates anointing. Anointing. Mm-hmm. Did I bring you the right one? Okay.
favor y dirección de Dios. Fasting and prayer gives us favor from God Okay. and direction, favor and direction from God. Very good. El ayuno nos permite movernos con mayor autoridad espiritual. El ayuno y la oración. Prayer and fasting helps us to get into a greater spiritual authority, Recibir conocimiento de Dios, receive knowledge, dirección receive direction, y sabiduría del Señor. and wisdom from the Lord. Ser liberados Be freed y ser sanados. and be healed. Okay. Y yo quiero darles unos ejemplos And we'd like to give you some examples de varios hombres of a lot of gentlemen en la Biblia in the Bible que ayunaron y oraron that they prayed and fasted con un propósito. with one purpose. Y quiero hablarles de Moisés. We want to talk about Moses. Moisés ayunó 40 días y 40 noches Moses fasted for 40 days and 40 en el nights monte Sinaí in Mount Sinai con el propósito with the purpose de recibir to receive las tablas de la ley the 10 Commandments de parte de Dios, from God. okay, de los 10 mandamientos. David ayunó 7 días David fasted for 7 days cuando su hijo enfermó when his son got gravely ill. como resultado de sus pecados. As a result of his sins, Él había concebido este hijo. he was blessed with his son. Y el niño finalmente, después del ayuno de David, And the son, after David had finished the fast, murió. died. Okay. Jesús, él mismo ayunó. Él dedicó 40 días y 40 noches para orar y ayunar en el desierto. Jesus himself dedicated 40 days and 40 nights to fast and pray in the desert. Esto fue después de su bautismo, antes de comenzar su ministerio. This was before his baptism before starting his ministry. Él se estaba preparando su espíritu para el trabajo que Dios le tenía aquí en la tierra. He was preparing in the spirit for what God had destined for him here on earth. Aquí en la tierra. Si vemos a estos 3 hombres de Dios, If we see these 3 men of God, oraron con un propósito. they prayed with one purpose. Al rey David King David oró para que su hijo sanara King David prayed for his son to be healed y viviera. and for his son to live. Sin embargo, Unfortunately, el ayuno que él hizo the fast that he y did la oración and the prayer fueron para transformar su corazón were for him to transform his heart y darse cuenta and for him to become aware que él estaba fallando, that he was estaba cometiendo pecado falling in sin delante de Dios. in front of God. Dile a tu vecino, el ayuno Tell your neighbor, me va a hacer sensible, fasting is going la to make oración fasting is going to humble. me va a enseñar cosas Prayer is going to show me things que no conozco, that I don't know. me va a enseñar qué tan fuerte soy Prayer and fasting is going to show me how strong I am y qué tan falto soy delante de Dios. and how wrong I am in front of God. La Biblia no nos da un mandamiento, no es uno de los 10 mandamientos que tú debes ayunar. The Bible doesn't say that's one part of the 10 Commandments that we are to fast. Sin embargo, Jesús, But Jesus does. cuando estaba hablando con los discípulos, When he was talking with the les disciples, dijo, cuando tú ores, when you pray, cuando tú ayunes, when you fast, no les dijo, si tú oras, he didn't say if. no era una opción, It wasn't an les option. dijo, cuando tú ores, He said when you do pray. cuando tú ayunes, He said when you do cosas fast, poderosas sucederán. powerful things will happen. ¿Ven? Había un hombre endemoniado There was a gentleman demon possessed que los discípulos that the disciples, no habían podido expulsar de este hombre. they couldn't cast out that demon from the man. No habían podido sacar estos demonios. They couldn't cast out the demons. Y Jesús And Jesus vino, oró y Y- les dio ese ejemplo. Jesus came, he prayed and fasted, and he gave him that example. Dice, estos demonios no saldrán sin ayuno y oración. He said these demons will not be cast out without prayer and fasting. Muy bien. Y ahora vamos al tema del día de hoy. So now we're going to get into the today's topics. A problemas grandes
Todavía no vamos ahí a la escritura. So Vamos. today's topic is big problems, Acciones grandes. big actions. Big problems, big actions. Amen. Y esta mañana nosotros vamos a hablar de una mujer que se llama Esther en la palabra de Dios. So today we're going to be talking about the woman called Esther in the Bible. ¿Alguno de ustedes se ha encontrado en una situación que muy difícil humanamente, que no sabes qué decisión tomar? How many of y'all have been in a problem and you don't know what decision to make? Okay. Many difficult decisions. Anybody? Es como que vas en un camino, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Es como que vas en un camino y de repente se termina y no hay señales para qué dirección debes tomar. It's like you're going down a lease road, right? And there's not any directions for which way to go. If you don't directions go left or right. Okay. Todos hemos experimentado esta incertidumbre. We've all been through one of these situations. Okay. Esther, la reina, Esther was queen. se encontró en medio de esta situación tan difícil She was in the middle of this difficult situation. y debía tomar decisiones And she had to make some decisions para vida o para muerte. for life or death decisions. No solo para ella, Not just for her, sino para su pueblo. but just for her people. Okay. Se me está cayendo la diadema. Okay. En los momentos críticos de nuestra existencia debemos someterlos a las manos de Dios. In our very critical times, we should submit ourselves to God's hands. Orar y ayunar Be fast and in prayer. para que Dios nos enseñe su perfecta voluntad. So God can show us His perfect will. Okay. Y eso tiene que ver con la oración, el ayuno. La oración y el ayuno son herramientas. So prayer and fasting is equipment or like tools we can use Para buscar de Dios, to seek more of God, no solamente en momentos de crisis, not just in times of sino critical en todos times los or problems, momentos de nuestra vida. but in all times of our life. Okay. Y yo quiero hablarles un poco So I want to talk to you a little bit, sobre Esther. Esther. Y Esther se convirtió en la reina So Esther became a queen después de que la esposa del rey había despreciado al rey. after the previous queen had not listened to the king's request. Okay. Y entonces ella era una muchacha huérfana, So she was an orphan. okay, que fue criada por su primo Mardoqueo. So she was raised by her cousin Mordecai, I'm sorry. Y fue llamada al palacio del rey And she was called to the king's palace junto con otras doncellas, mujeres jóvenes with these other younger women. que iban a ser preparadas These women were to be prepared por meses. for months. Era como si fueran a entrar a una contest, como It's si like- fueran a entrar a un ¿cómo se dice? Concurso Yeah, de so- belleza. It's like these ladies were being prepared to enter a beauty contest. Dios vio a Esther God saw Esther, y el rey le agradó a Esther desde que la vio. and the king was pleased with Esther since he saw her. Y Esther se convirtió en su esposa. And Esther became his queen. Okay. Cuando Esther se convirtió en su esposa y ella está en la reina, So when Esther became queen and she was in the kingdom, ella estaba en el palacio. she was in the palace. Habían pasado muchos meses, tal Several, vez un año, several months had passed, maybe a year. y ella no sabía lo que estaba pasando afuera. She didn't know what was going outside of the palace, outside in their kingdom. Y ella tampoco le había dicho al rey And she had not spoken to the king que ella era del pueblo judío, that she was of Jewish descent, porque el rey era el rey de Persia. because it was the king of Persia. Y cuando Esther se dio cuenta And when Esther became aware que se había decretado that it had become decreed, una situación, a critical situation okay, en contra del pueblo judío, against the Jewish people,
ella empezó a preguntar qué estaba sucediendo. She started asking what was going on, what was happening. Muy bien, vamos al momento de crisis. Ahora sí, vamos a nuestro primer versículo de Esther 3, del 8 al 9. So if you it's here on the screen, Esther chapter 3, verses 8 and 9. Dice, un momento de crisis, amenaza de muerte, conspiración. Right, sorry. So the topic is, I'm sorry, is a moment of crisis, threat of death, conspiracy. Entonces Amán dijo al rey Asuero: hay cierto pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey le beneficia al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. En pocas palabras, hay que exterminarlos. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo depositaré 10,000 talentos de plata para el tesoro real. Okay? Amen. So Esther chapter 3, verse 8 and 9 says, Then Haman, king, said to King Ahasuerus, there are certain people scattered and dispersed among the people in all the provinces in your kingdom. Their laws are different from all other peoples, and they do not keep the king's laws. Therefore, it is not fitting for them to let them remain. If it pleases the king, let a decree be written that they be destroyed, and I will pay 10,000 talents of silver into the hands of those who do the work, to bring it into the king's treasuries. Muy bien, este hombre llamado Amán So this gentleman called Haman era un hombre que odiaba a los judíos. is a gentleman that despised the Jewish people. Okay? Y no solamente a los judíos, And not just the Jewish, sino al primo de Esther. but he really despised Esther no lo sabía. Mordecai, I'm sorry, Mordecai. Okay. But Esther was not aware. Y lo odiaba porque Mardoqueo And he was despised him because Mordecai no se inclinaba delante de él. did not bow down in front of Haman. Amán era el segundo Haman was second in command después del rey. under the king. El rey The king le tenía tanta confianza had so much confidence in que le him había dado su anillo real that Haman had his own personal para king's ring firmar cualquier papel to sign and stamp any decree. importante para la nación. Any decree important to the nation. Dice los obstáculos. Vamos a la siguiente. Esther sabe que su pueblo está en peligro. So the second is the first obstacle is that Esther knew that her people, the Jewish people, were in danger. Dice, Mardoqueo contó todo lo que había sucedido a Esther, mencionando incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesoro real por la aniquilación de los judíos. Esther 4:7. So Mordecai tells everything that has happened. Mordecai tells Esther everything that has happened, even mentioning the exact amount of money that Haman had promised to pay the royal treasury for the annihilation of the Jews. Entonces ahí es cuando Mardoqueo, el primo de Esther, le pide interceder por el pueblo delante del rey. So this is when Mordecai asked Esther to intercede for the Jewish people. Y lo podemos ver ahí en Esther 4:8. So you can, when you get a time, you can read this in Esther chapter 3, verses 8. Vamos a pasar casi por todo el libro de Esther, pero vamos a llegar al punto que necesitamos llegar. We're going to go through the whole chapter of Esther, but we're going to summarize it. Cuando Mardoqueo le dice a Esther que interceda por el pueblo, Esther le responde y le dice. So when Mordecai asked Esther to intercede for the Jewish people, le dice, hay una sola ley. Esther says there's only one law, La pena de muerte. and it's the death penalty. Y dice Esther 4:11, todos los funcionarios del rey y el pueblo de las provincias reales saben que para cualquier hombre o mujer que se presente ante el rey en el patio interior sin ser llamado, el rey tiene una sola ley, que sean condenados a muerte, a menos que el rey extienda el cetro de oro
y le perdone la vida. Pero ya han pasado 30 días desde que me llamó el rey para que yo estuviera delante del rey. Eso fue la respuesta de Esther a Mardoqueo. So, in Esther's response to Mordecai, when he asked her to intercede for the Jewish people, it's found in Esther 4:11. It says, "All the king's officials and the people of royal provinces know that for any man or woman who comes before the king in the inner court without being summoned, the king has only one law, that they are to be put to death, unless the king holds out to them the golden cipher and it spares their lives. But 30 days have passed since I was summoned to the king." Y yo quiero decirte algo esta mañana. So I want to tell you something this morning. Hay una ley en tu vida. There's a law in our lives. El enemigo está designado, The enemy is destined, o quiere o ha destinado or the enemy wants to destruirte. destroy us. Y tú has escuchado malas noticias. And you've heard bad news. ¿Te han hablado de alguna enfermedad no curable? They've talked to you about incurable disease. ¿Te han puesto obstáculos sobre tus papeles migratorios? They've put obstacles over your immigration papers. Y no hay respuesta para ti. And there you haven't received a response. Y si te arriesgas, And if you risk, puedes perder tu vida. you can lose your life. Puedes perderlo todo. You can lose everything. ¿Tienes un hijo que está en drogas? You have a son that's on drugs. ¿Tienes situaciones, problemas en el trabajo? You have situations and problems at work. Que si tú tomas una acción, If you take an action, puedes perderlo todo. you can lose it all. Así estaba la vida de Esther. That's how Esther's life was. Ella sabía que si se presentaba, She knew if she went in front of the king, ella podía perder she could lose her life. todo. She could lose everything. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una oportunidad delante de nosotros? How many times do we have an opportunity in front of us, Y como hijos de Dios, and by sons and daughters of God, no tomamos esa oportunidad o eso que se nos está presentando, we don't take that opportunity, or that's an opportunity that's being put in front of us, porque pensamos because we think humanamente in our human que no va a flesh funcionar. that it's not going to work. que ese negocio That business que Dios ha puesto en tu mano, that God has put in our ese hands, sueño, that dream, y viene a tu mente and this thought comes into our mind, que no va a funcionar, it's not going to work. que vas a perder todo. We're going to lose it all. Y sí había un decreto. And there was a decree. Tenía razón Esther. Esther was very in her right mind to fear. Sin embargo, But yes, Mardoqueo Mordecai le recuerda su llamado reminds her of her calling. y le dice, And he tells her, si ahora te quedas absolutamente callada, right now, if you stay completely quiet, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. if you remain completely quiet now, one way or another, relief or deliverance will come for the Jewish people. Pero tú y tu familia But you and your family perecerán. shall perish. ¿Quién sabe si precisamente has llegado al trono para este momento? Who knows if maybe at this right time you have come at such a time to be in the kingdom. Era un reto muy grande para Esther, ¿cierto o no? It was a big challenge for Esther. Sin embargo, Mardoqueo But Mordecai estaba confiando en Dios had confidence in God. y le estaba diciendo a Esther, And he was telling Esther, o te avientas either you go for it o Dios lo va a hacer con alguien más. or God's going to use somebody else. Te reto I challenge you a que tomes una decisión to make a decision, de vida o de muerte. a decision of life or death. Y Dios nos está hablando esta mañana. And God is talking to us this morning. Hay decisiones de vida o muerte en tu vida There's life or death decisions that we have to make in our lives, que tienes que tomar, that we have to take. que sientes que Dios te está hablando, We feel that God is talking to us, pero no lo quieres escuchar. but we don't want to listen to Him. Dios te quiere empujar God is pushing us. para cosas grandes. God is taking us for bigger things. Quiere llevarte de ese nivel donde estás He wants to take us to this a level, otro nivel más to a higher grande. level. ¿Ok? Y vamos a aprender cómo es que Esther respondió al reto
que le hizo Amán. So we're going to talk about how Esther came to that challenge that Mordecai had given him. I'm sorry. Esther acepta su llamado, toma decisiones. So Esther accepts her calling and takes action. Es la otra. Ok, perfecto. Dice Esther 4 del 15-16. Entonces Esther envió esta respuesta a Mardoqueo: ve, toma una decisión, reúne a todos los judíos que están en Susa y venid pronto a mí. No comáis ni bebáis durante 3 días, ni de noche ni de día. Yo y mis siervos y siervas ayunaremos como tú. Cuando esto se haya hecho, me presentaré delante del rey, ante el rey, aunque sea contra la ley, y si perezco, que perezca. Amen. So Esther chapter 4 verses 15 through 16 says, Then Esther sent this reply to Mordecai: Go, gather together all the Jews who are in Susa, and come to me quickly. Do not eat or drink for 3 days, night or day. And I and my male and female servants will fast as you do. When this is done, I will appear before the king, even though it is against the law, and if I perish, I perish. ¿Tomó el reto Esther, sí o no? She took that challenge on. ¿Iba a perder dinero? She was going to lose money. ¿Iba a perder amistades? She was going to lose her friends. ¿Iba a perder un puesto? She was going to lose her place. Thank you. No, iba a perder su vida. She was going to lose her life. Estaba en riesgo su vida. She was risking her life. Pero no solo su vida, But not just her life, sino un pueblo enorme. but the entire kingdom. El pueblo de Dios The kingdom of God que se encontraba exiliado, that were there, que estaba that viviendo were living there en in the otro kingdom, país, in other en el país de places, Persia. in the place of Persia. Pero ella tomó el reto. But she took on that challenge, Y yo creo que Dios nos está hablando esta mañana. and I believe God is talking to us this Y es morning. lo que nos vamos a centrar esta mañana, lo que Dios nos quiere decir acerca del ayuno y la oración. And that's what we're going to talk about today, what God is telling us through fasting and prayer. Porque Dios nos ha llamado. Because God has called us. Y los cantos que se estaban entonando esta mañana And the songs that the praise and worship team was singing this morning, estaban hablando acerca de yo soy, tú sabes quién soy. it was talking about, you know who I am. Y el enemigo ha sido derrocado. And the enemy has been defeated. Estaba hablando acerca de autoridad, The songs were talking de about authority. entender el llamado, el tiempo en el cual estamos viviendo. De entender el llamado. It talks about understanding the calling. And the time that we are living in right now. And in ¿Okay? the times we're living right now. Tú no sabes si mañana We don't know if tomorrow las oportunidades we're going to lose those opportunities. se te van a presentar Or we're going to get those opportunities tomorrow. y vas a tener que volverle a pedir a Dios And we're going to have to ask God que abra again esas puertas to open those doors. y atreverte And for us to y dar un paso de challenge fe and take a big step of faith por ti for us y por tu familia, and for your family, por los tuyos. for our family. ¿Ok? Dice las acciones de Esther. ¿Cuáles fueron las acciones de Esther? So what were Esther's actions? Primero, Esther pide a todo el pueblo judío que ayune y ore por ella. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para encontrar el favor de Dios. So Esther calls all the Jewish people to fast and to pray for them to find favor with Jesus, with the king, I'm sorry. Y les pidió que duraran por ¿cuántos días? And she asked them to fast for how many days? 3 días y 3 noches. She asked them to pray. No comida, no bebida. She asked them to fast and pray for 3 nights and 3 days, no food and no eating. No los dejó a ellos solamente ayunando y orando por ella, It wasn't. She didn't tell them just to do it porque ella era la reina finalmente because she was the queen. y ellos podían hacerlo por ella, So they could do it for her. sino que ella comenzó un ayuno She herself started to fast. y oró junto con sus sirvientes She prayed together with her servants, y ayunó. and she fasted together with her servants. Ella no tomó una decisión She didn't take a decision de presentarse delante del rey to go in front of the king hasta que terminara el ayuno.
until they finished the fast, y recibiera and they were to receive la guianza de Dios. the guidance from God. ¿Cuántas veces nosotros How many times hemos tomado decisiones How many times have we made decisions sin haber orado without praying first y sin haber ayunado or without fasting first, y la hemos regado and we've messed it up? feo? We've messed it up pretty bad. Nos hemos peleado con un familiar We fought with our families. que después nos arrepentimos. Then later on we repent. Nos han corrido del trabajo They've fired us from our jobs porque no supimos because we didn't know orar por nuestro trabajo, to pray for our jobs, nuestra función delante del trabajo. to pray for our functions in our jobs. Hemos tomado decisiones financieras también We've taken financial decisions y hemos perdido dinero. and we've lost money. Yo no sé a alguien aquí si le ha pasado eso. I don't know if that's happened to anybody. ¿Okay? Yo quiero platicarles algo que me sucedió. I would like to talk to you something that's happened. Iba con una de mis hijas hacia El Paso I was traveling with one of my daughters to El Paso, y es algo vergonzoso and it's something kind of embarrassing que me pasó hace 3 años. that happened to me 3 years ago. Y van a decir, ¿cómo es posible? Sí, a mí me pasó. Y'all are going to say, how is it possible? Well, it happened to me. Well, it Íbamos happened to para her. El Paso We're headed to El Paso. y llegando íbamos como a la altura de Monaghan's We're around Monaghan's area, y recibí una llamada and I got a phone call con el 432, la área del 432, with the area code 432, y contesto la llamada. and I answered the phone. Y hay una muchacha llorando detrás del teléfono. On the other side of the phone, or on the other end of the phone, there's a young lady crying. No me vayas a hacer bullying porque esto sí me pasó. I'm not going to bully her, but this did happen to her. Y cuando estaba llorando esa muchacha en el teléfono, So the girl was crying on the other end of the decía, phone. mami, mami, Mom, or mommy, sálvame. save me. Por favor, mami. Please, mom. Y era, de verdad, se los aseguro que era la voz de mi hija la mayor. I guarantee y'all it was my daughter's voice. Y me entró un temor en ese momento. And this fear just overcame me. Y entonces la persona que estaba en el otro lado del teléfono And then so the person that was on the other side of the phone, or the other me line, dijo, told me, tu hija está conmigo. your daughter's with me. Dije, ¿cómo que está contigo? What do you mean she's with you? Quiero hablar con ella. I want to talk with her. Y empezó a llorar otra vez, mami, mami. And she started to cry out again, mommy, Y me mommy. decía mami, exactamente como me dice mi hija. And she tells me mommy the exact same way that my daughter calls me mommy. Y entonces me empezaron a pedir dinero. And then they started asking me for money. Y yo sé que a nadie le pasó esto, I know that this has not happened to anybody, solo a mí. just to me. Y yo estaba en la línea del teléfono. And so I stayed on the line, Y me dijo, ¿quién está contigo? and they asked, who's with you? Me entró un temor. This fear overcame me again. Y me dijo, tienes que apagar todos los celulares que están alrededor tuyo. And he said, you have to turn off all the cell phones that are around you. Y venía mi hija conmigo. And my daughter was with me. Y entonces este hombre me decía, todavía escucho una señal de un teléfono que está prendido en tu auto. And the gentleman on the other line that says, I still hear another phone line that's in there with you. Y venimos siguiéndote. And we're following you. Y le dije a mi hija, And I told my other daughter, apaga el teléfono, turn off your phone, por el miedo que tenía. by the fear that I had. Sin embargo, dentro de mí había una duda. But there was something inside me, there was this doubt. Y este hombre me amenazó So this gentleman harassed me. y me dice, ¿cuánto tienes en el banco? How much do you have in your bank account? Y creo que le dije $500. I told him about $1,000. Dice, tienes que depositarlo a esta cuenta. You have to deposit it in this account. Sí, esto me pasó. And this happened to Para me. poder soltar a tu hija. You have to deposit that amount in your bank account, in this bank account, for me to release your daughter. Me dijo, otra de las cosas que me dijo, que para mí eran como increíbles, porque me dijo, tu hija estaba yendo de Midland a Odessa. Another thing that was incredible that he told me, that I found it incredible that he knew, was that your daughter was traveling from Midland to Odessa. Y llegó a un lugar equivocado. And she stopped at the wrong place. Y ahí fue donde nosotros la agarramos. And that's where we kidnapped her. Y los niños están con ella, And your grandkids are with her. mis 2 nietos. Y entonces le dije, ¿cuál es el pueblo más cerca que tiene? Seguro es Pecos.
So he asked, he goes, what is the closest town you have? I'm pretty sure it's Pecos. Y le dije, sí. And Dice, para, She said yes, and so he told me no to stop. cuelgues el teléfono, Don't turn off the phone porque vamos a lastimar a tu hija. because we're going to hurt your daughter. Y si la quieres ver con vida, no cuelgues el teléfono. And if you want to see her alive, alive again, don't hang up the phone. Cuando él me dio estas indicaciones de dónde estaba mi hija, yo le creí. When he told me where, he gave me these directions of where my daughter was, I believed him. Llegué al Walmart que está en Pecos I got there, the Walmart there in Pecos. y me dio una cuenta He gave me an account donde le transferí where I transferred $500. $500. Fue un momento muy difícil. It was a very difficult time. Yo realmente pensé I really believed que mi vida la hija de mi vida y mis nietos. that my daughter and my grandkids' lives, Cuando mi hija me había dicho, la que iba conmigo, mi otra de mis hijas, when my daughter that was traveling with me, my other daughter, me decía, le llamo a Pame. do you want me to call Pam? Y le dije, no. No. Y cuando salimos de ahí, And so when we left Walmart, me dijo el hombre, the man on the phone told me, revisó su cuenta he reviewed, or he checked y el his dinero account. estaba en su cuenta. Y el dinero le lo había. Yes, and the money that I transferred to was in the account. Inmediatamente que colgamos, As soon as I hung up, le hablamos a mi hija we called my daughter, y mi hija contesta, and my daughter answered, mami, ¿cómo estás? Mom, how are you? ¿Dónde estás, hija? Where are you, Pam? Aquí en la casa. Here at my house. ¿Qué estás haciendo? Los niños. What are you doing? Where are my grandkids Aquí están babysat? conmigo, mami. Here, they're right here with me, Mom. Y empecé a llorar. And I began to cry. De vergüenza, de Embarrassed traición, by del dolor que pasé, the pain that I felt, que mi hija estuviera en peligro. that my daughter would be in Pero ¿saben qué es lo que danger. pasó? But you know what happened? Yo no tomé una decisión. El miedo me paralizó. I didn't make the right decision. The fear paralyzed me. Y no le permití ni a mi hija And I didn't even allow my daughter que hablara a mi hija la mayor. to call my older daughter. Y fui extorsionada. Fui extorsionada, me robaron dinero. And so, yes, so I was, they embezzled money from me. They took money from me. Y ese hombre se ganó And that man $500 fáciles. got easy $500. Y es muy penoso para mí, It's very pero me humbling, sucedió. but it happened to me. Y quiero decirles que a la media hora And I want to tell you that in me 30 vuelve minutes, a hablar el mismo hombre. after 30 minutes had passed, the same Y ya gentleman called. después que yo había llorado, creo que había pasado una hora, And maybe an hour had passed. I'd cried porque sufrí el dolor como Be- si una mamá cuando secuestran a un hijo. because I had felt the pain like a mother who had had their child kidnapped. Y el hombre me vuelve a llamar. And after some time, the gentleman called me Y again. vuelvo a oír otra vez a mi hija llorar en el teléfono. And I hear that same voice calling my daughter crying. Y esta vez le dije a este hombre And this sus time- verdades. And this time I told the gentleman the truth. I laid down the law. Y yo quiero decirles, I want to tell you at this time, a veces el miedo nos paraliza. El no buscar y pedirle a Dios en ese momento su dirección. A mí el miedo me atemorizó. a lot of times fear paralyzes us and we don't hear from God. Y el miedo me paralizó And the fear paralyzes. para no buscar la dirección de Dios en ese momento. The fear paralyzed me to not seek God at that very moment. Y no tomar el lugar que yo tengo como hija de Dios. And I didn't take the position that I have as a daughter of God. Y esto me sucedió a mí. No And this- fue un final muy agradable. It wasn't a very good outcome. Y This le happened to me. prohibí, por supuesto, a mi hija que no dijera nada de esto a la familia por muchos años. And I told my daughter that was riding with me not to tell anybody in the family to say anything about this, to discuss it with anybody. Okay. Yo quiero decirles algo. Después de que Esther pidió al pueblo orar, al pueblo judío a orar, So after Esther asked the Jewish kingdom to pray, y ayunó ella también con sus sirvientes, and she prayed with her servants as well, ella no se presentó delante del rey hasta entonces. she didn't immediately go in front of the king. Y les voy a contar lo que sucedió. I want to talk about what she did or what happened. Después de que Esther terminó de ayunar, se presentó delante del rey. After Esther had completed her fast, she went in front of the king.
Y el rey, él se puso hermosa, se preparó, no solo espiritualmente, mentalmente y físicamente. She got all dressed up in the royal robes, and but she got all dressed up not just in her physical, but in the spiritual as well. Y ella iba preparada. And she was prepared. Y ella se presentó delante del rey. And she went in front of the king. Y el rey extendió su cetro de oro sobre ella. And the king put out his golden cipher in front of her. Halló gracia delante del rey. She got grace before the king. Y el rey le dice a Esther, And the king tells Esther, ¿qué deseas, reina Esther? what do you desire, Queen Esther? Pídeme lo que quieras. Ask what you want. Hasta la mitad del reino te doy. Even half of the kingdom I will give you. Mire lo que hace el poder del ayuno y la oración con Sí. propósito. See with the right purpose what fasting and prayer does. Hasta la mitad del reino. The king was willing to give her half of the kingdom. Si a mí me hubiera dicho eso el rey, If the king would have told me that, yo le suelto la sopa. I would gladly accept it. Y yo le digo, tienes un hombre malvado ahí que está conspirando contra el pueblo, hizo un decreto que ya está alrededor de Persia. So I would have told him the king. I would let the king know everything. You have a gentleman that's your second command that wants to annihilate all the people, all the Jewish kingdom. Quiero que lo mates. I want you to kill him. Ay, por cierto, soy judía. Oh, and by the way, I'm Jewish. Ese es mi pueblo. That is my kingdom. Y Mardoqueo, mi primo, And my cousin Mordecai, es mi primo. he's my cousin. Y tú no sabes eso. And you didn't know that. Y ha hecho muchas cosas muy buenas por ti. And he's done a lot of great things for you. Mátalo. Mata a Amán, Kill Haman, su familia, his family, y arregla todo el problema. and take care of all the problems. Sin embargo, Esther But recibió dirección de Dios. Esther received direction from God. ¿Ok? Si tú te pones a ayunar If you begin to fast y no escuchas la voz de Dios and you don't hear God's voice en la oración, in prayer, en la palabra, in word, no más hiciste dieta. you only did a diet. ¿Ok? No más hiciste dieta. You just did a diet. Felicidades. Pero no te conectó con Dios y no recibiste dirección clara de Dios. You didn't connect with God and you didn't receive a clear word from God. Ya sea para ti personalmente Maybe for you personally, o arreglar las circunstancias a tu alrededor. or to fix the problems around you. Cuando el ser le dijo, pídeme la mitad del reino, Esther no le dijo todo lo que ella quería pedirle al rey. Ella fue una mujer sabia porque tenía la instrucción y la dirección de Dios. When Esther completed, once again, when Esther completed, she could have easily asked for the kingdom, but she didn't because she took direction from God. Y le hizo el banquete e invitó a Amán. So she made a banquet. She asked him invited them for a banquet and invited Haman. Y el rey se presentó junto con Amán al banquete. And both the king and Haman came to the banquet. Y estaban felices los dos, el rey y Amán. And they were both celebrating in that banquet in a happy. Y le dice otra vez el rey Asuero a la reina Esther, pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres, reina Esther? Pídeme, y si quieres hasta la mitad del reino te lo doy. La segunda vez que le dice eso. So the king, during that banquet, the second time, he asked Esther, what would you want? Even half of the kingdom, I will bless you. What would you like? Yo hubiera agarrado, ahí tienes a Amán, otra vez, yo le hubiera dicho inmediatamente. In our flesh, again, I would tell, there's Haman. He's against the Jews. He wants to annihilate the Jews. Kill him. Haz justicia. Make justice. Sin embargo, But la reina Esther fue sabia. Esther was smart. Y dijo, les gustó el banquete. You had fun at the banquet? Mañana les hago otro banquete. Tomorrow we'll make another banquet. Y me pongo bien bonita. And I'll get dressed up again. Esas fueron las instrucciones de Dios. Y uno dice, pero ¿por qué dos banquetes? But somebody asked, why two banquets? Dios tiene un propósito. God has a purpose. Porque Dios está trabajando. Because God is working. Dios ya trabajó en Esther. God had already worked in Esther. Ahora Dios estaba trabajando en el rey. Now God was working in the king.
¿Están entendiendo? Is everybody following? Cuando tú oras y ayunas, Dios trabaja en ti. When we pray and fast, God works in us. Ahora pídele dirección Now pray for cuando direction. te presentes When you get in front delante de tus problemas, of your problems, de la crisis, in front of your crisis, de las decisiones que tienes que tomar in front of the decisions that you have to take para tomar las instrucciones y las direcciones correctas. to make the right decisions and take the right direction for Al the siguiente día, situations. esa noche, The perdón, next day, the next no, night, esa noche, that cuando se fue el rey, when the king left the banquet, el rey no podía dormir. he couldn't sleep. ¿Qué? Y no se fue a la cocina a tomarse un vaso de leche, He didn't go to the kitchen for a glass of milk. sino que se fue a leer las crónicas, el libro de las crónicas. So he went to read the chronicles of what had happened in his Y le life. habló a sus sabios And he called his servants que le leyeran las crónicas. Eran como las cosas magníficas que habían pasado dentro de su reino. He asked for the servants to read the chronicles of all the good things that had happened to him in his Historia. life. The history. Y cuando los sabios se lo estaban leyendo, So when they were reading the chronicles to him, se dio cuenta he realized que un hombre that there was a gentleman llamado Mardoqueo called Mordecai. había detenido una conspiración He had stopped a conspiracy, para el rey. a conspiracy against the Y king. había dos hombres And so there was two men que querían matarlo. that wanted to kill the king. Y entonces And then Mardoqueo Mordecai, los mató. king, Se killed those two men. deshizo de ellos Mordecai killed those two para men salvar la vida del rey. to save the king. El rey era un rey de Persia. He was the king of Persia. Posiblemente no conocía a Dios, Possibly he didn't know God, pero Dios estaba tratando en su corazón. but God was working on his Yo heart. quiero decirte esta noche, yo no sé, tú piensas que Dios no va a mover a ese jefe, I want to tell you today that maybe you're thinking that God's not going to work on your boss, que Dios no va a mover ese diagnóstico, that God's not going to que Dios overcome no va a that abrir las diagnosis, puertas that God's not going to open those para doors ese trabajo, for that job, para la escuela, for that school, no solamente tuya o de tus hijos. not just for you or for your kids. Pero si tú le has estado ayunando y orando But if you've been in prayer y and fasting siguiendo las direcciones de Dios, and following God's direction, Dios va a tratar con las personas las cuales tú necesitas que se muevan a tu favor. God is going to work through the people that need to move in your favor. Les va a quitar el sueño. He's going to take Van a away their estar sleep. intranquilos. They're going to be uncomfortable. Les va a hablar He's going to talk to them a tu favor. in your favor. Y eso fue lo que Dios hizo And that is what God did con el rey Asuero. with the king of. Cuando el rey estaba conmocionado por lo que había dicho por lo que había hecho Mardoqueo, When the king found out and he was emotional and he was joyful of what Mordecai had done for him, él estaba en su reino he was in his kingdom y él quería hacer algo. and he wanted to do something. Mientras tanto, Meantime, Amán, Haman, el enemigo de los judíos, the enemy of the Jews que odiaba a Mardoqueo, that hated or que ya despised lo Mordecai, tenía hasta el copete, that he was very fed up with him, había decidido con sus amigos en consejo he was there talking with his friends in the kingdom, ahorcar a Mardoqueo. but he had decided to hang Mordecai. Y había puesto una horca de 20 pies de alto. He had built to hang Mordecai in the ¿ok? gallows En su casa. there in his house. Mardoqueo tenía el anillo del rey, tenía autoridad con el rey, ¿verdad? Entonces Amán Amán. tenía autoridad con el rey y Amán está esperando y el rey se había dado cuenta de lo que había hecho Mardoqueo, de cómo había salvado su vida, y Amán estaba ahí llegando con el rey para que el rey nomás le dijera sí y quitara a ese hombre judío que ya lo tenía cansado porque no se inclinaba delante de Amán, ¿verdad? Y llega Amán y entonces el rey no lo deja hablar y le dice a Amán, Amán, ¿qué harías? Okay, so No lo Haman dejo was there. traducir. Haman had favor for the king. He was second command. He had the king's ring, right? He had the power and the authority. So Haman was trying to find a way to kill Mordecai, to hang him in the gallows. But he was very confident there walking with his other servants there in the kingdom.
right? So the king comes to Haman and he says, Haman, what would you do if you wanted to honor a man? So Haman, thinking that the king was talking about him. Amén. ¿Y saben qué le dijo el rey? ¿Qué le dijo Amán al rey? Dijo, ay, el rey todavía me quiere dar más. Ya tengo el anillo, tengo muchas propiedades y muchos hijos. Y Amán le dijo, pues dale una de tus vestiduras reales. So Haman, thinking that the king was talking during all this time, Haman was thinking that the king was talking about him. So Haman goes, well, king, I would give this gentleman that you thought very highly of, I would dress him up in the best robes and walk him through the kingdom. ¿Okay? Y súbelo en un caballo del palacio. And parade him through the palace on one of your horses. Y pásalo por las plazas de la ciudad. Take him through all the kingdom. Para que él sea honrado delante de todos. So he may be honored in front of everybody. Por lo que ha hecho por ti. For what he has done for you, king. ¿Y saben qué le dijo el rey Asuero a Amán? And do y'all want to know what the king told Eso quiero Haman? que hagas con Mardoqueo. And he was surprised. And the king says, that's what I want you to do for Mordecai. Ese fue uno de los primeros golpes That was one of the first punches que against Dios Haman. estaba tratando hacia el pueblo de Israel, que Dios estaba haciendo a favor del pueblo de Israel. That was one of the first things that the king was wanting to do for the Y el Jewish enemigo de kingdom. los judíos And the enemy of the king of the Jews fue con a quien odiaba a Mardoqueo y lo paseó por la plaza. So Haman, who was the enemy of the Jews, had to take Mordecai, who he despised, who was a Jew. He had to dress him up and parade him, and he himself had to parade him through the kingdom. Si tú oras y ayunas con un propósito, If you pray and fast with a purpose, no para que los demás se vean, not so others can see you, no para ponerte muy fitness, muy guapo. not so you can just get more Y si fit. tú oras y ayunas, If you pray and con el all propósito with a correcto, purpose, with a correct purpose, Dios va a obrar a tu favor, God is going to work in te va a your favor. preparar, He's going to prepare you. te va a enseñar He's going to show you qué dirección vas a tomar, what direction you're going to va a take. tratar con tus enemigos, He's going to take care of your les enemies. va a dar un gancho al hígado, He's going to give them a shot in the kidney. van a trabajar para ti. They're going to work for you. ¿Qué? Eso es lo que van a hacer. Si That's tú what your decides enemies are y going to si do tú if you buscas el rostro de Dios. if you decide to see God's Y quiero wisdom. terminar con la historia porque está buenísima. Yo les recomiendo que lean el libro de Esther para que su fe aumente. Yeah, so we're going to finish up with the story. It's an amazing story. We recommend you read the story of Esther. Vamos al segundo banquete. Llega Naamán y llega en el segundo banquete del segundo día que presenta la reina Esther. Otra vez llega el rey Asuero y Amán al banquete. So she set up a second banquet for the king and for Haman, their enemy. And they both get there and they start having fun at the banquet. Y el rey estaba contentísimo con la reina, la hermosura de la reina Esther y el banquete que ella había preparado. So once again, the king was amazed at the amazing banquet that Queen Esther had put together herself. Y le vuelve a decir otra vez, And he asked her once por again, tercera vez, for the third time, reina Esther, ¿qué quieres que haga por ti? Queen Esther, what would you like for me to do for Pídeme you? lo que quieras. Ask me what you would like. Y hasta la mitad del reino te doy. Even half the kingdom I will give you. Y ahí fue cuando la reina Esther le dijo, And finally, that's when the Queen Esther told him, perdóname la vida. forgive my life. Yo soy judía. I am Jewish descent. Yo soy de ese pueblo. I am from the Jewish kingdom. Y ella le explicó And she explained to him que había un hombre that there was this man en su reino in your que kingdom había decretado had decreed y había firmado and he had signed with that que en el ring día 13 that in the 13th day del día de Pur, de una festividad, at a festival, se iban a hacer todos los judíos all the Jews alrededor de las provincias in all the provinces, iban a ser aniquilados. they were going to be Ya annihilated. estaba sellado. It was already decreed. Ellos ya habían recibido el decreto. All the provinces Ya had estaban already esperando lo received the peor. decree. They were already expecting the worst. Y el rey se enojó, And the king got mad. se enfureció. He got furious. ¿Quién es este malvado que Who- hizo eso? Who is this man who decreed this? Y Esther le contestó, And Esther Es answered Amán. him, it's Haman. se molestó tanto el rey que dijo, tráigame a Amán. The king got so mad, bring me that man. Y entonces
lo que hizo el rey, le cubrieron su cabeza y ¿qué hacemos con este hombre? Y uno de los sabios le dijo al rey, cuélgalo, él ya tenía una horca para Mardoqueo, cuélgalo él. ¿Y qué fue lo que sucedió? Amán perdió la vida. So the king asked, "What shall we do with this man?" And one of the servants said, "Well, he already has one of the a place to hang there at his house." And the king decided to hang him at his own house. Después, más adelante, Esther le dice al rey acerca de, por favor, ayudarle a poner un contradecreto, porque el decreto no se podía quitar. Ya una vez que es sellado, no se puede quitar. Ya había una orden de muerte que se había extendido por todo el país para hacia los judíos. Y la única manera de poderlo quitar era volver a hacer otra orden. ¿Y saben lo que hizo el rey? So Esther went again to the king and asked, I know there's a decree already sent, but I'd like for you to set a second decree to help the Jewish people. Y entonces lo que el rey hizo fue que les dijo a ellos y les dio el anillo que tenía Amán, el anillo que tenía el enemigo de Mardoqueo, de los judíos, fue dado a Mardoqueo. So the same ring that Haman had, the enemy of the Jews, was given to Mordecai. Y entonces les dijo, escriban ustedes el decreto. So you yourselves, you Jewish people, make your own decree. A favor de perdonarles la vida a los judíos. To forgive the lives of the Jewish kingdom. Y usen mi anillo. And use that same king, the king's ring. Y eso fue exactamente And that is exactly lo que hizo el pueblo de Israel. what Israel's the people of Israel did. Yo quiero decirte algo. We want to tell you today, Dios hizo tantas cosas God did many things a favor de su pueblo. in the favor of his people. Todas las riquezas de Amán All the riches of Haman, se las dio Esther. he gave them to Esther. Ella no le pidió riquezas. She didn't ask for riches. Ella iba con un propósito She went with a purpose para que su pueblo se salvara. to save her people. Amán, Dios le dio gracia a Mardoqueo delante del rey. God gave Mordecai grace in front of the king. ¿Okay? Se hace un autodecreto They make another decree, y se perdona la vida del pueblo. and all the people's lives were saved. ¿Okay? No solo eso, dice la Biblia que cuando se enteraron los persas, dice la Biblia en Esther 8:17, acerca del autodecreto, del otro decreto, el segundo decreto que habían recibido del parte del rey. So when the people found out of the second decree that was been made had been made in part of the king, Aún los que no eran judíos, even those that weren't Jews, los gentiles, the Gentiles, querían convertirse, querían ser judíos, they wanted to become Jews porque veían el favor because they saw the favor y la gracia de and the Dios. grace of God. Y los judíos derrocaron And the Jews defeated todos sus enemigos. all the enemies. A los que los querían matar, The ones that wanted to ellos los kill them, derrocaron. they defeated them. Y yo quiero decirte esta mañana, And we want to tell you this morning, yo te quiero invitar. we want to invite you. Esta es como una introducción This is just an introduction. para lo que Dios va a hacer en tu vida. What God is going to do in your life. Dios te está retando. God is challenging you. Esos problemas que tú ves, The problems that you see, las crisis que tú the ves, crisis that you see, las amenazas de muerte the things of contra death, ti, death contra against tus you, hijos, against your kids, contra tu familia, against your family. es solo una plataforma It's just a platform para que tú ayunes, for you to fast, ores, for you to pray, busques el rostro de Dios seek God's, y Dios te responda. and God will respond. Dios le va a quitar el sueño a tus enemigos. God is going to take your enemies Tus to sleep. enemigos se van a postrar delante de ti. Your enemies are going to be bowing in front Te of van a you. pedir que les perdones la vida. Your enemies are going to ask you to forgive them for their lives. Todas sus riquezas All their riches van a ser para ti. are going to be yours. Van a ser destruido. El enemigo va a ser destruido. The enemy is going to be destroyed. Sus amenazas van a ser borradas. Y todo lo que le dice la palabra de Dios, todo lo que el enemigo torna para mal, All their influences are going to be defeated, and what the enemy meant for evil, God is going to make it for good. Dios lo va a hacer para bien. God is going to do Amén. it for good. Y yo quiero invitarte que te pongas de pie. If you can please stand. Este ha sido un mensaje This has been a message para levantarnos. to stand up.
y por meternos delante de Dios and to go in front of God y buscar su rostro. and to seek His. Yo quisiera ir a la segunda hoja que dice: todo esto, If you can please go to the. Dios da gracia a Esther delante del rey, y todo lo demás fueron alrededor de más de 25 cosas que Dios hizo a favor de la reina Esther, a favor de Mardoqueo, un hombre de Dios, y a favor del pueblo de Dios. Tú solamente estás pidiendo una cosa. So all these things are what the Malachi went in front of God. You were just asking for one thing, Pero Dios te va a dar más but God is going to give you more si tú lo haces con un corazón sincero. if you do it with a sincere Y yo heart. quiero invitarte esta mañana. And we want to ask you in front. Yo también tengo retos, We also have Y no soy challenges, perfecta. and I'm not perfect. pero cuando voy delante de Dios en ayuno y But oración, when I go to in front of God in Dios prayer me and muestra qué tan humana fasting, soy, God shows me how human I qué am. tengo que cambiar en mi vida. That what I have to change in my life, Y he recibido respuesta de Dios. and I have received answers from God. Yo he tenido personas I have had people en una ocasión on one que occasion, oraron por mí, they prayed for por me sanidad. to be healed, Y Dios, esas personas oraron por mí, lloraron conmigo. and these people, they prayed for me Y and yo they prayed fui with me, sanada. and I was healed Después de 4 años de una enfermedad que tuve. after 4 years of this sickness that I had. Y desde entonces Dios me sanó para no volver jamás a tener ningún síntoma de lo que yo había tenido. And from that time, God has healed me, and from from that time, I've yet to have those symptoms. Y yo quiero invitarte a que pases We'd like to y te invite unas you to come conmigo to the altar y le digas al Señor: soy humana, and to come up to the altar and join Necesito de us ti. in prayer. And prepárame we need you, God, para poderme presentar y buscar tu rostro. to seek you more, to come in front of you and seek you more. Tengo crisis en mi I vida, have a crisis in my tengo life. situaciones I have situations que no las he sabido manejar that I don't know how to handle, y necesito tu guianza, and we need your guidance. necesito tu dirección. I need your direction, Y yo te quiero invitar a que oremos. and we want to invite you to pray. Y si tú quieres pasar aquí al frente, If you'd el like to- altar está abierto. If you'd like to come up to the altar is open. Lo que yo tenía yo tuve por 4 años For 4 years, una parasitosis aguda. Parasites I had some parasites in my stomach, in my stomach porque había sido misionera because I was a missionary, y tomaba agua contaminada. and I drank contaminated water. Perdí tanta sangre, I lost so much blood. nada de lo que comía lo detenía. I didn't keep anything that I ate. Llegué a ir al hospital I went to the hospital porque era solamente sangre lo que salía de mi cuerpo, because I was just losing so much blood. porque no se detenía nada. Nothing. I didn't keep nothing inside me. Había perdido tanto peso. I'd lost so much weight. Y una tarde, And one afternoon, una mujer de Dios a great woman of God, que me vio tirada en un sillón, en el sillón, she saw me there laying on the couch. y me dijo: este día tú vas a sanar. Today you're going to be healed. Se acaba este día. Right now, this ends today. Hizo un té. She made me a tea. Yo no sé qué le puso al té, I don't know what she put pero in that solo tea, fue la dirección de Dios. but that was a direction from God. Y me tomé el té. And I drank some of that tea, Y yo ya había tomado muchos medicamentos and I'd already taken a lot of y medicines, no me podía deshacer and I couldn't get over de this. los parásitos. I couldn't get rid of those parasites. Y ese té que And ella that me tea hizo that she made for me, con la dirección de Dios, with the direction of me lo God, tomé, I drank it. me quedé dormida I fell asleep por horas for a lot of y hours, cuando me levanté, and when I woke up, nunca más. never. Yes, that's Y today. empecé a ganar un poco de peso I gained more porque weight. estaba ahí súper de más, que había perdido de más peso. I had lost too much weight. Y yo te quiero motivar. So I want to motivate you. Vamos a orar y vamos Let's a pedirle pray. al Señor si cantamos mientras algo, y vamos a decirle al Señor que Señor, queremos presentarnos delante de ti, Padre. God, we just want to come before you, God. Queremos aceptar el reto, We Señor. want to accept the challenge. Queremos buscar tu rostro, We want Señor. to seek you, God. Queremos buscarte. We want to seek you, God. Queremos, Señor, respuestas grandes, Señor. We want your big responses, God. Vamos a tomar acciones grandes, We're going Señor, to take big actions para estos problemas grandes, for these Señor. big problems, Y vamos a crecer en ti, and we're Señor. going to grow in you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you. Gracias, Padre. Thank you. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí
es un altar. If you want to pray wherever you are, you can do it. Just talk to God. This is a very good time. If you haven't do it during the week, do it right now. And tell Him what is on your heart. Tell Him what you need in order to go to the next step. Hermoso es cada momento. Este es un momento precioso para orar, para buscar a Dios y pedirle cuál es el siguiente paso.